Hello guys! Andito tayo sa Sunflower Park, no? Ayan, oh. Guys, ang daming sunflower. Ayan, oh. Pwede mo din siya makita ang sunflower dito sa taas. Akit tayo. Tara. Ayun, oh. Ang daming sunflower guys. Tingnan natin. May bayad ba to? Tada desu ne. Tada. Akit tayo. Tingnan natin. Maganda yung view dito sa taas eh. No? Ayan guys, oh. Ayan guys, sunflower yan guys, oh. Ayan guys, oh. Wow. Ang ganda guys, oh. Ayan. Kirei desu ne. Ayan guys, yung sunflower. Kasi ano man, mga bigas yan guys. Ayan guys, sunflower. No? Kirei desu ne. Tsaka, ayun eh. Ang ganda guys, oh, hile-hilera yung sunflower, oh. Konamai kokonita dakedo sore wa mada chisai. Sengetsu mada chisai nde mada sono hana mada saite nai desu. Chodo iite. Ayan guys, ang ganda. Yan. Koko wa doko datte? Koko wa Nakashi kana? Nakashi. Dito to sa Nakashi guys, no? Ayan guys, natin, no? Malapit siya sa may Sony Music. Ayan guys, Sony Music, no? Tapos yan guys, parang may park yata doon. Ayan guys, sa alisada pa makikita nyo na guys, tao. Ayan guys, tara sa baba. Ayan, tara guys, let's go. Oh, shashin tayo, shashin. Ano shashin? Ay? Oh, mapait pa eh, oh. Ito, oh guys, oh. Mas malapit. Ang ganda guys, oh. Ang ganda. Oh, picture natin. Sunflower. Guys, oh. At ganito na lang guys. Bye-bye. Ito sa Nakashi, no? Tower Park. Bye. Kami pauwi na rin. Sumilip lang kami saglit. No? Ang ganda guys, ah. Video man dito. Bye bye.